Hello students, welcome to Lakshmi's English class. Today we will learn Unit 2's Unit 2 Chapter 3 को आज आम डिस्कशन करिबा। टॉपिक रा ना हला बिटवीन होम एंड स्कूल। स्कूल माने आमे जानिचे स्कूल, होम माने घर, ताहले बिटवीन माने कोन? ताहले देखो बिटवीन माने कोन? बिटवीन माने ମଧ୍ୟରେ, ବିଟୱିନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ। ତ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଯାଉଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଇଠି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ को आमे पढ़िबा। एबे देखो प्री रीडिंग माने कोन ना पाठटा पूर्वरु आमे किछि डिस्कशन करिबा। चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ गेम्स। पिला माने खेलिबा को बेसी भल पांती। गेम्स माने कोन? खेल। फॉन्ड ऑफ माने भल पाइबा। व्हेन दे गो नियर ए रिवर और ए पॉन्ड, से माने जेते बेले गोटे रिवर को जानती किंबा गोटे पोखरी की पॉन्ड को जानती, कौन करती से माने? दे प्ले एंड मेक ए लॉट ऑफ फन्स। से माने खेलती, मेक ए लॉट ऑफ फन। फन माने मजा। फन माने कौन? मजा। सी कही टिक द थिंग्स यू डू व्हेन यू आर नियर ए पॉन्ड और ए नियर ए पुल और ए पॉन्ड। सी कही टिक मार, राइट चिन्ह दियो, जोटा कि तमे जेते बेले गोटे पोल पाखक जाओ किंबा पॉन्ड पाखक जाओ, सेते बेले तमे कौन कर? तो प्रथमटा कौन देछि देख, मुझे गोटे फोटोटे लगे, ताकू रिलेटेड हैला भाया गोटे फोटोटे लगे, तमें भल भाव बुझीपार बोली। तार अर्थ कौन ना पिक्चर को देखिकी आमे जानीपर जे कौन सी कहूची। देख सी कही तमें भितर कौन कर, कौन करने को तमें भल पाओ। देख फास्ट है टच दी कूल वाटर। तो से जो पानी की देखले ठंडा पानी थिले तमें छुईबा को चेष्टा कर। ठीक तो देख सी पानीटा को छुईची। पेडल वाटर विथ फीट। पेडल माने कौन? गोड़ को बुड़ेकरी पानी रे टप 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 करी गोड़ को आहुला मारिबा। तो आमे या करूचे, पिला माने तो यह साधारणतः करती। ठीक देख ये मध्य सी पिलाटा पानी रे केमती ता पाद को टप 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 करी पानी सहित खेलुची। स्प्लिश स्प्लाश हैंड्स इन वाटर। आउ आमे कौन करचे ना हाथ को मध्य हलैकिरी पानी रे हाथ को आमे धोचे, पानी के हलौचे, पानी को छल 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 करुचे। एटा भी आमे करुचे पिला माने। तो देख ये किंदी से पिलाटा हाथ करुचे। फ्लट पेपर बोट्स माने कागज डंगा करिकरी आमे भसौचे, एटा भी आमे करचे। ठीक लुक एट योर इमेज और शैडो इन वाटर। आउ कौन करचे ना निजर इमेज, इमेज माने निजर मुह, शैडो निजर छाई को आमे पानी रे देखुचे। देख ये पिलाटा केंदे तार छाई देखुची। तो एटा भी आमे करुचे। आशा करछि सब भल भाबे बुझिथिबो। एजा सब करिया को मजा लागे ना कि? तो आमे मध्य करुचे, पिला माने समस्ते करूचो। एबे देखिबा पाठ को आमे पढ़िबा। देख एठे एबे पाठ को आमे जिबा, पाठ पढ़िबा। कौन दीची पाठटारे? रवि एंड हिज फ्रेंड वॉक टू स्कूल एवरी डे। तो रवि तमर हलिया गोटे पिलाटे थिला, ता ना हेतिला रवि। ता ना थिला कोन? रवि। रवि आउ तार फ्रेंड वॉक टू स्कूल। स्कूल को चाली चाली जाउथले। केमती जाउथले? चाली चाली जाउथले स्कूल एवरी डे। सबु दिने रवि आउ तार सांग मिसिकिरी चाली चाली स्कूल को जाउथले। व्हाट डू दे डू ऑन देयर वे। ताहले से माने जेते बेले चाली चाली स्कूल को जाउथले, से माने तांके गला बेले रास्ता रे कौन करथुले? डू माने करिबा, ऑन देयर वे से मानक चालिबा रास्ता रे बा रास्ता रे स्कूल को गला समय रे से माने कौन करथुले? बिटवीन होम एंड स्कूल टेल्स यू अबाउट देयर फन ऑन द वे। तो से माने रास्ता रे कौन करथुले? स्कूल आउ घर मध्य रे
ସ୍କୁଲ ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ପାଠଟାରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଟେଲ୍ସ ୟୁ ଏବାଉଟ୍ ଦେୟାର ଫନ୍। ସେମାନେ କି ମଜା କରି କରି ଯାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଠି କୁହାହେଇଛି। ଅନ୍ ଦି ୱେ, ତ ମଜା କରି କରି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମଜା କରି କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ରବି କହିଛି ତମମାନଙ୍କୁ। ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ। ତ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ରବି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରଠାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି? ଚାଲି ଚାଲି ତ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଭିତରେ ସେମାନେ କି ମଜା କରି କରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଇ ଆମ୍ ରବି। ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 4। ଏଠି ରବି କାହାକୁ କହିଛି? ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠି ରବି ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ହେଉଛି ରବି। ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 4। ତମମାନେ କ୍ଲାସ୍ 4ରେ ପଢ଼ୁଛ। ତ ରବି ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ହେଉଛି ରବି ଆଉ ମୁଁ ତମର ପରି 4 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ଫୁଟ୍। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲି ଚାଲି, ଫୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପାଦ। ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। ଥ୍ରୋ ଦି ପେଡି ଫିଲ୍ଡସ୍। ଆମେ ପାସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଥ୍ରୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଆମେ ପେଡି ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଧାନ ଜମି। ତ ଆମେ ଧାନ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଅତିକ୍ରମ କରୁ, ମାନେ ଯାଉ। ହେଲା, ଆମେ କେଉଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଯାଉ? ଆମେ ଧାନ ଗଛ ବା ଧାନ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଧାନ ବିଲ ପଡ଼େ। ତ ସେ ଧାନ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯାଉ। ଦି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗ୍ରୋଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରିଚ୍ ଦି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛି? ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗ୍ରୋଭ୍ ମାନେ ଆମ୍ବ ତୋଟା। ଗ୍ରୋଭ୍ ମାନେ ତୋଟା, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମାନେ ଆମ୍ବ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ତ ସେଇମାନେ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଡ଼େ? ନା ଧାନ ଜମି ପଡ଼େ, ଆଉ ବା ଧାନ ବିଲ ପଡ଼େ, ଆଉ ଆମ୍ବ ତୋଟା ପଡ଼େ। ତ ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ବିଲ ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଦେନ୍ ରିଚ୍ ଦି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ତାପରେ ଧାନ ବିଲ ଆଉ ଆମ୍ବ ତୋଟା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେଉଁଠି? ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେନ୍ ରିଚ୍ ଦି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ୱି ଟେକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା। ମାନେ ଦେଖ, ମନେକର ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆଉ ମନେକର ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଘର ଅଛି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ? ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ମାନେ ସିଧା ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ କହନ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ୱି ଟେକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ସବୁଠୁ ସର୍ଟ, ଛୋଟ ରାସ୍ତା। ୱି ଟେକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଫନ୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଏଭ୍ରିଡେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଫନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମଜା। ଆମେ କ'ଣ ମଜା କରି କରି ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ? ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ପେଡି ଫିଲ୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା ଧାନ ଗଛ, ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ ଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଲ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ମଜା କରି କରି ଯାଆନ୍ତି? ଦେଖ, ଜମ୍ପିଂ ଓଭର ଦି କେନାଲ। ସେଇ ଯେଉଁ କେନାଲରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିଦେଉ, ବୋଲେ ଜମ୍ପ କରିଦେଲେ ପାଣି ଯାକ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ପାଣିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ। କ୍ଲିମ୍ବିଂ ଦି ଟ୍ରିଜ୍। ତାପରେ କ'ଣ? ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ୁ। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ସୁଇଙ୍ଗିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତାର ଅର୍ଥ ସୁଇଙ୍ଗିଂ ମାନେ ଓହଳିବା ବା ଗଛର ଡାଳରେ ଓହଳୁଛୁ। ୱାଚିଂ ଗାର୍ଡେନ୍ ଲିଜାର୍ଡସ୍। ଆଉ
वाचिंग वाचिंग माने देखिबा गार्डन लिजर्ड माने गार्डन रो जो झिटिपिटी आउ विभिन्न प्रकारर झिटिका ए सबु जाक को आमे देखू येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम तथापि येट माने कौन तथापि आमे ठीक समय स्कूल रे पहुँची जाऊ तार अर्थ ये रवि कौच आमे रास्ता रे गला बेले जो जो पोखरी पड़े से पोखरी रे आमे कौन करूँ बा केनाल रे आमे जंपिंग करूँ जो केनाल बा पोखरी पड़े से पोखरी पानी रे बा केनाल पानी रे आमे कौन करूँ जंपिंग करूँ तापरे कौन करूँ गच्छरे क्लिम्बिंग गच्छ चढ़ू क्लिम्बिंग माने कौन चढ़ीबा क्लिम्बिंग माने कौन चढ़ीबा स्विंगिंग स्विंगिंग माने गच्छर डाल रे ओहलिबा बा झुलिबा आमे जिमिति दोली झुलुचे ठीक सेमिति से मैंने कौन करती गच्छर डाल रे झुलुचु वाचिंग गार्डन लिजर्ड आ गार्डन रे झिटिपिटी की मध्य आमे देखो एते करबा सत्वे मध्य आमे ठीक समय रे जाइगिरी स्कूल रे पहुँची जाऊ एते सब करबा सत्वे मध्य आमे कौन करू जाइगिरी स्कूल रे पहुँची चारू तबे देख तमन पाई नुआ वर्ड कौन कौन अच्छी देख न्यू वर्ड्स कौन कौन न्यू वर्ड्स अच्छी पेडी फील्ड माने पेडी माने धान फील्ड माने जमी पेडी फील्ड माने धान जमी ए फील्ड इन व्हिच राइस इज ग्रोन राइस माने चाउल किंतु एठे राइस माने धान ग्रोव GROV ग्रोव माने तोटा ए पीस ऑफ लैंड विथ ट्रीज ग्रोइंग ऑन इट जोठी की बहुत गुड़िए गोटे जमी हो से जमी रे बहुत गुड़िए बड़ बड़ गछ लगी कहती तोटा तो आमे पढ़िले मैंगो ग्रोव माने आंब तोटा तापरे रूट माने रास्ता ए वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आमे गोटे रु आउ गोटे रास्ता जगह को जीवा पई जो रास्ता पड़ी थाए आमे गोटे जगारू आउ गोटे जगह को जीवा पई जो रास्ता पड़ी थाए ताको कहते रूट जेमिति कि आमे आम स्कूल रु आम घर को जीवा पई गोटे रास्ता दे पड़ची से रास्ता देकरी आमे जाऊ तापरे आमे मेन रोड को आम साई की जीवा पई बा आम घर को जीवा पई पुणी गोटे साई रे गोटे रास्ता पड़ची ताको कहते रूट स्विंगिंग माने झुलिबा टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड व्हाइल हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट तो गच्छर गोटे डाल रे हो किंबा जेकोसी गोटे शक्त जिनिस द्वारा गोटे ओहलिकी झुलिबाकू हलिबाकू कहते स्विंगिंग तो आशा करुच्ची तुम समस्त को एति भल भाव बुझी जदि कहार किसी डाउट थाए ताहले मते कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणैबा तो Thank you for watching. Have a good day. Bye bye. Please like, share and subscribe my channel in order to promote me.